السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر محمد عثمان عثمانیہ پیرامیڈکس کے چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم ایک بہت ہی امپارٹنٹ ٹیسٹ کے متعلق بات کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اس ٹیسٹ کا نام ہے HbA1c، یا اس کو خالی A1c ٹیسٹ بھی کہا جاتا ہے یا ہیموگلوبن A1c ٹیسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ This test is very much important for diabetes mellitus۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پر مزید بات کریں، سب سے پہلے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ HbA1c کیا ہوتا ہے۔ ہمارے خون میں موجود ہیموگلوبن، یہ جب خون میں موجود گلوکوز کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس کو ہم گلائکیٹڈ Hb کہتے ہیں یا اس کو HbA1c کہا جاتا ہے۔ اسی گلائکیٹڈ Hb کو HbA1c کہا جاتا ہے، یعنی خون میں موجود زیادہ گلوکوز جب ہیموگلوبن کے ساتھ مل جاتی ہے تو اس بانڈیج والے ہیموگلوبن کو ہم گلائکیٹڈ Hb کہتے ہیں یا دوسرے لفظوں میں HbA1c کہتے ہیں۔ اس HbA1c کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ تین باتیں یاد رکھیں۔ ایک تو یہ یاد رکھیں کہ HbA1c یہ ڈائبٹیز کے پچھلے 2 سے 3 ماہ کے کنٹرول کو چیک کرنے کا ایک بہترین ٹیسٹ ہے کہ گزشتہ 2 سے 3 ماہ میں آپ کے مریض یا ڈائبیٹک مریض ہے یا نان ڈائبیٹک ہے، اس کے بلڈ گلوکوز کا کنٹرول کیسا چل رہا ہے۔ اور دوسرا، اگر یہ ٹیسٹ بہت بگڑا ہوا ہوگا، ہائی ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ 2 سے 3 ماہ میں گلوکوز کا کنٹرول، شوگر کا کنٹرول اچھا نہیں ہے، بہت خراب ہے، اور اس سے پھر ڈائبیٹک جو کمپلیکیشنز ہیں وہ بہت زیادہ سامنے آ سکتی ہیں۔ بہرحال ہم بات یہ کر رہے تھے کہ HbA1c کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے 3 باتوں کا یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 1، HbA1c کی ویلیو سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ مریض نان ڈائبیٹک ہے، یعنی نان ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے یا نہیں ہے۔ دوسرا، یہ پتہ لگتا ہے کہ پری ڈائبیٹک ہے، یعنی اسے شوگر ہونے والی ہے اگلے کچھ عرصہ میں، کچھ سالوں میں، یا مریض ڈائبیٹک ہے۔ ایک تو یہ پتہ لگتا ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ HbA1c کی جو نارمل ویلیو ہوتی ہے وہ 5.7% سے کم ہونی چاہیے۔ تو اگر مریض جو ہے وہ نان ڈائبیٹک ہے تو اس کا HbA1c 5.7 سے کم آئے گا، اور 5.7 سے زیادہ ہو لیکن 6.4 سے کم ہو تو یہ پری ڈائبیٹک ہے، یعنی کہ ابھی تو اسے ڈائبٹیز نہیں ہے لیکن اگلے کچھ سالوں میں اسے ڈائبٹیز ہو جائے گی۔ لہٰذا ایسے مریض کو ہم اسی لیول پر، جب 6 پر ہو اس کا HbA1c 6.2 پر ہو، 6.4 پر ہو، 5.9 پر ہو، تو ہم اس کو تبھی سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ احتیاط کریں، میٹھا کم کھائیں، کاربوہائیڈریٹ کم لیں تاکہ گلوکوز باڈی میں کم بنے، اور زیادہ تر لائٹ ایکسرسائز کریں، اور ٹینشن، ڈپریشن، انگزائٹی سے دور رہیں، تاکہ آپ کو ڈائبٹیز ہونی تو ہے ایک دن لیکن جتنا وقفہ بڑھ سکے اتنا بہتر ہے۔ اور تیسرا، اگر کسی مریض میں یوں سمجھیں کہ 6.5 سے یا اس سے اوپر ہے ڈائبٹیز، تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں HbA1c 6.5% سے زیادہ ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں آپ ڈائبیٹک ہیں۔ تو مطلب کہنے کا یہ کہ HbA1c کی انڈرسٹینڈنگ سے آپ کو 3 باتوں کا پتہ لگتا ہے کہ کیا مریض نان ڈائبٹیز ہے یا پری ڈائبیٹک کنڈیشن میں ہے یا ڈائبیٹک ہے۔ یہ 3 باتیں جب آپ کو پتہ لگ جاتی ہیں تو اس کے بعد ہم آتے ہیں آگے HbA1c کی ویلیوز کی جانب۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ
HbA1c ग्लूकोज तो हमारी देखें बॉडी में होता ही है और वो हेमोग्लोबिन के साथ मिलेगा, ग्लाइकेटेड HB बनाएगा, HbA1c होगा हमारे जिस्म में, लेकिन ये 5.7% से कम होना चाहिए। अगर किसी भी शख्स में 4 है, 4.5 है, 4.2 है, तो आप समझ जाएं कि 5.7 से कम है चूंकि, तो ऐसा मरीज़ नॉन डायबिटिक है। ये मैंने सामने लिख दिया है। आप इस चार्ट को याद रखें तो बस आपको HbA1c की पूरी समझ आ जाएगी। इसी तरीके से 5.7 से तो ज़्यादा है और 6.4 से कम है, तो फिर इसको हम कहते हैं ऐसा मरीज़ प्री डायबिटिक है, यानी उसे मुस्तकबिल में अगले कुछ सालों में, 2 साल में, 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में शुगर होने का खदशा है। लिहाजा इस कंडीशन में हम मरीज़ को बहुत एहतियात बताते हैं कि आप पैदल चलें, वर्जिश करें, तरीके से खाना पीना करें, कार्बोहाइड्रेटेड फूड ना लें और बहुत ज़्यादा स्वीट्स ना लें, ताकि आप डायबिटीज़ के ख़तरे से बच सकें और जितना प्रोलॉन्ग कर सकें इस पीरियड को उसे प्रोलॉन्ग कर लें। इसी तरीके से 6.5 या इससे ज़्यादा अगर यूँ समझे कि HbA1c हो तो ऐसा मरीज़ डायबिटिक है। ये टेस्ट की वैल्यू से आपको ये अंदाज़ा हो जाता है। इसी तरीके से अब आते हैं हम, एक डायबिटिक शख्स है, एक यूँ समझे ये तो पता लगा आपको नॉन डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है या डायबिटिक है। अब एक शख्स जिसको शुगर की बीमारी है पिछले 10 साल से, 15 साल से, 12 साल से, जब से भी, तो उसको चाहिए कि कम से कम 1 साल में कम से कम 2 मरतबा ज़रूर अपना HbA1c का टेस्ट करवाएगा। ये टेस्ट चूँकि खून से होता है, इसलिए हर 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद लेबॉर्ट्री जाना पड़ेगा ऐसे मरीज़ को, और HbA1c का टेस्ट उसको देना पड़ेगा, यानी अपना खून देना पड़ेगा। उस खून से HbA1c टेस्ट किया जाएगा। अब डायबिटिक मरीज़ के लिए आप देखें, अगर 7% से कम है HbA1c तो यूँ समझ लें कि वो नॉर्मल है मरीज़, यानी कि वो डायबिटिक पर्सन नॉर्मल है। और अगर 7 से 8% के दरमियान आता है उसका HbA1c तो फिर उसका ये गुड कंट्रोल है, यानी कि बहुत अच्छा उसने अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखा हुआ है। लेकिन अगर 8.5 से ज़्यादा आ जाए किसी शख्स का HbA1c तो ये पुअर कंट्रोल की निशानी है कि ऐसा शख्स बेशक दवाई भी खा रहा होगा, बेशक परहेज़ भी कर रहा होगा, लेकिन उसकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। पिछले 2 से 3 माह में वो पुअर कंट्रोल आ रहा है। तो याद रखें कि जब 7% तक HbA1c आए डायबिटिक पर्सन में, शुगर के मरीज़ में, तो हम इसको नॉर्मल कहते हैं। और अगर 7 से 8% आए तो हम इसको कहते हैं गुड कंट्रोल, अच्छा कंट्रोल रखा है, इसको और भी अच्छा करें ताकि 7 से नीचे चला जाए। और अगर 8.5 से ज़्यादा आता है तो ये पुअर कंट्रोल है। फिर जितना हाई आएगा उतना ज़्यादा ख़राब है, कॉम्प्लिकेशंस है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, इतने % तक आता है अगर HbA1c तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन है। इसका मतलब ये होता है कि या तो मरीज़ पर अदवायात, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स जो हैं वो असर नहीं कर रही, या इंसुलिन ले रहा है तो वो असर नहीं कर रही, या वो जो है अपना परहेज़ सही नहीं कर रहा है। लिहाजा ऐसे मरीज़ को दोबारा डायबिटोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत है और फिर से रिकन्सिडरेशन की ज़रूरत है। उसकी तमाम थेरेपी, उसके तमाम जो फूड इनटेक वगैरह है, उसका चार्ट है, उस सब को जो है रिविज़िट करने की ज़रूरत होती है। तो उम्मीद है नाज़रीन आज आपको HbA1c जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट है फॉर डायबिटिक पर्सनस, इसकी समझ आ गई होगी। आइंदा इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। हमारी इस वीडियो को अपने दूसरे साथियों से, तुलबा से, प्रैक्टिशनर से जो है वो शेयर भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स में अपने कमेंट्स भी ज़रूर दें। इंशाअल्लाह आइंदा फिर कभी मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।